Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, mudahkanlah kami semua. Pada Allah kita bersyukur dapat jumpa lagi hari Senin ini, melanjutkan pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid 2. Kita masih di daras 9 Ad-Darsut Tasi'u. Hari ini masuk halaman 66, Safha As-Sadisa wa Sittun, 66. Di pertemuan minggu yang lalu, minggu lepas itu, kita belajar ini. Alamatun nasbi fi jam'il muannats salim. Tanda nasabnya pada kata jamak muannats salim. Kita merujuk dulu ya. Untuk An-Nisa mungkin. Fadhali Akh. Nama sadu. Alamatun nasbi fi jama'il muannatsi salim. Tanda nasabnya pada jamak muannats salim. apa maksudnya nasab? Fathah, tanda fathah. Sah. Tapi kalau muannats salim, jamak muannats salim bukan fathah lagi dia. Melainkan mansubnya dengan mansubnya dengan apanya? Mansubnya dengan kasroh kasrah. Contohnya nih, ra'a itu tolibati. saya melihat para siswi itu. Nah, ra'a fi'il Fi'il madhi wa ta dhamirun muttasil wa huwa fa'il. At-talibati maf'ulun bih mansubun bil kasroh. Talibat sebagai objek. Naam. Dibaca mansub dengan kasrah. Mansubnya dengan kasrah. Naam. Li'annahu jam'ul muannatsi salim. Karena dia dalam bentuk jamak muannas. Nah, jamak muannas salim mansub dengan kasrah. Kasrah, bukan fathah ya. Naam, Ustaz. Kasrah. Contohnya ra'a itu sayyaratan. Saya melihat sebuah mobil. Nah, sayyaratan ini sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Mansub dengan fathah karena dia mufrad, ismun mufrad nakir. Tunggal kan? Sebuah mobil. Jamaknya ra'a itu sayyaratin. Saya melihat mobil-mobil. Beberapa mobil. Nah, sayyaratin sebagai maf'ulun bih mansubun bil kasrah li'annahu jam'ul muannas salim. Nah, karena dia jamak muannas salim. Nah. Senan Sa'alatil mudiratu at-talibata. Kepala sekolah itu bertanya kepada murid siswi itu. Siswi itu at-talibata sebagai maf'ulun bih. Mansubun bil fathah. Li'annahu ismul mufrad. Kata benda tunggal mufrad kan? Naam. Jamaknya sa'alatil mudiratu talibati. Kepala sekolah itu guru besar itu.
kepala sekolah itu bertanya kepada para siswi itu. At-talibati sebagai Sebagai maf'ulun bih, mansubun mansubul bil kasrati li'annahu li'anna jam'ul muannasi salim. kasrah kan, Naam. bukan fathah. Salasa qara'tu. Qara'tul majallata. Saya membaca majalah itu. Al-majallata Al-majallata maf'ulun bih mansubun bil fathah li'annahu ismul mufrad. jamaknya qara'tu. Qara'tul majallati. Setelah membaca Saya telah membaca majalah-majalah itu. atau beberapa Beberapa majalah. al-majallati Al-majallati maf'ulun bih mansubun bil kasrati li'annahu jam'ul muannatsi salim. nah gitu An-Nisa Arabnya gitu. Nama saya. Saya Insyaallah. An-Nisa coba kita lihat Arab di sini. Arabnya namuzajun Arabi. Namuzajul i'rabi. Contoh Contoh i'rab. satu Arab dari kalimat sa'alatil. Dari kalimat sa'alatil mudiratut talibati. Nah, kepala sekolah itu atau guru besar itu bertanya Kepada para siswi. para sa'alat fi'lun Sa'alat fi'lun madin mabniyun 'alal fathi wat ta'u lit-ta'nis. Nah, sa'alat adalah Sa'alat adalah fi'il madhi yang dibaca mabni, maksudnya apa? tetap Tetap dibaca, tetap mabni dibaca tetap di atas fathah. fathah. Fathahnya di atas huruf apa? Lam. Di atas huruf lam. Fathah tuh kan? Naam. Fathah lam. Watta'u Wat ta'u lit-ta'nis dan ta menandakan muannas. muannas. Al-mudiratu Al-mudiratu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu fi akhirih dhammatun itu. Dhammatun wa alamatun raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. al-mudiratu sebagai Al-mudiratu sebagai pelaku marfu dibaca marfu. dibaca marfu atau dhammah Tanda rafa'nya tanda rofaknya dhammah yang yang jelas zahir, yang nampak nyata yang jelas. nyata di akhirnya. Akhir dhamma ini tuh zahirah nampak nyata kan Naam. di akhirnya al-mudiratu. Kemudian at-talibati At-talibati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil kasrati kasratu kasrat kasrat wa alamatu nasbihil kasratu dia naya baca batu anil nih fathat nih gitu naya ba nih oh, nih naya batan niya batan anil fathati li'annahu jam'ul muannatsis salim. nah maf'ul talibat sebagai Tholibat sebagai objek dibaca mansub. dan mansub dan tanda mansubnya adalah kasroh Niyabatan sebagai pengganti sebagai pengganti dari fathah dikarenakan dia. dia adalah jamak muannas salim. Nah, gitu. Tanpa diartikan ulang. Sa'alat Sa'alat fi'lun madin mabniyun 'alal fathi wat ta'u lit-ta'nisi. al-mudiratu
Al-mudiratu fa'ilun marfu'un wa alamatun raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. At-talibati. At-talibati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi kasratu niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'ul muannatsis salim. Ahsanti ukhtu An-Nisa, barakallahu fik. Barakallahu Ustaz. Ukhtu Mutahhara mungkin hadirah. Mutahhara ada? Na'am Ustaz. Dibaca alamatun nasbi. Alamatun nasbi fi jam'il muannatsi salimi. Tanda nasabnya Tanda nasabnya jamak muannas pada jamak muannas salim. nah, tanda nasab apa nasab maksudnya nasab. Harokat fathah. Nah, atau dalam keadaan maf'ulun. Maf'ulun bih. Contoh yang mufrad ra'aitu. Ra'aitu sayyaratan. Saya melihat sebuah mobil. Satu kan? Sayyaratan sebagai maf'ul bih. Mansub fathah. Al-fathah li'annahu ismul mufrad. Jamaknya ra'aitu sayyaratin. Saya melihat banyak mobil. Sayyaratin maf'ulun bih. Mansubun bil kasrah li'annahu jamak muannas salim. Saya harapkan aja. Tuh, Tahara. Sa'alatil mudiratu talibati. Kepala sekolah itu bertanya kepada para siswa perempuan. Sa'alat fi'lun Sa'alat fi'lul madi mabni 'alal fath wa ta' lit-ta'nis. Sa'alat adalah fi'il. Dibuka waktu Mutahhara mic-nya. Sa'alat adalah Sa'ala fi'lul madin mabniun Sa'ala fi'il madi tetap di atas fathah. Watta untuk menunjukkan muannas wanita perempuan. Nah. Al-mudiratu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-mudir sebagai al-mudiratu pelaku dibaca marfu dan tanda raf'nya dengan dhammah yang tampak pada akhirnya. Di atas huruf terakhir. Huruf apa itu? Huruf ta marbuto. Marbuto dhammahnya kan itu kan nyata kan, jelas kan? Naam Ustaz. Marbuto. At-talibati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'ul muannatsis salim. At-talibat sebagai objek dibaca mansub dan tanda nasabnya dengan kasroh sebagai pengganti dari fathah karena dia jamak muannas salim. Tanpa diartikan. Mutahhara. Sa'alat al-mudiratu talibati. Sa'alat fi'lul madin mabniyun 'alal fathi wa ta' lit-ta'nisi. Al-mudiratu
Al-mudiratu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. At-talibati. Talibati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'ul muannatsis salim. Lancar mutahharah. Barakallahu fiik. Naam, Taufik Ukhtu Yumna mungkin Ukhtu Yumna hadirah. Hadirah Ustaz. Baca alamatun nasbi. Alamatun nasbi fi jam'il muannatsis salim. Ada nasabnya. Tanda nasabnya pada jamak muannas salim. Contoh yang mufrad. Ra'aitu. Ra'aitu Contoh yang mufrad ra'aitu apa? Contoh mufrad. sayyaratan. Nah, sayyaratan sebagai Sayyaratan sebagai maf'ul betul maf'ulun sebagai maf'ulun mansubun mansubun bil fath bil fathati li'annahu ismul mul mufrad. jamaknya ra'aitu Ra'aitu sayyaratin sebagai sayyaratin sebagai maf'ulun bi mansubun mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu bagus niyabatan anil lil fath bagus li'annahu jam'ul salim. baca i'rab yang lengkap sa'alatil Sa'alat fi'il على fi'lun madin الماضي مبني على الفتح والتاء للتأنيث. sa'alat adalah bagus deh. Tetap Nah, tetap dan taknya menunjukkan muannas. mana al-mudiratu Al-mudiratu fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratun fi akhirih. mudirah sebagai Fa'il aku dibaca marfu tanda rafa'nya alamatnya tanda raf yang tanda nampak rafa'nya. di akhir. Nah, nampak di akhirnya tak at-talibati At-talibati bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'ul muannas salim. at-talibati Sebagai sebagai berarti objek mansubnya alamatnya dengan kasrah kasrah pengganti dari dari fathah. ya salim. Jamak muannas salim. Ya, nah jamak muannas salim. Tanpa diartikan ukhtu Yumna. Sa'alat fi'lun madin Fi'lul madhi mabniun 'ala al-fath fa'il at-ta'nitsi al-mudi fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratan fi akhirih. Talibati maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan
niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'ul muannatsis salim. Nah, syukran Ukhtu Yumna, bagus. Barakallahu fiik. Ummu Zaid hadirah. Nah, Ustaz. Dibaca alamatun nasbi. Alamatun nasbi fi jam'il muannatsis salim. Penanda nasab. Penanda nasab pada jamak muannas salim. Nasab apa maksudnya? Nasab. Tandanya fathah. Mansub ya Ustaz? Ya, betul, mansub. Maf'ul bihi biasanya. Jamak muannas salim maksudnya? Apa nih? Jamak untuk perempuan. ramai. Ramai. Contohnya kita baca. Ini yang mufrad dulu ya. Naam. Mufrad. Qara'tul majallata. Saya telah membaca majalah. Sebuah dia. Saya telah membaca sebuah majalah. Itu. Sebuah majalah itu. Al-majallata sebagai maf'ulun bih. Mansub bil fathah. Li'annahu ismul mufrad. Sebuah kan, satu kan? Naam. Ramai, jamak Qara'tul majallati. Majallah, panjang majallati. Qara'tul majallati. Saya telah membaca beberapa majalah. Al-majallati sebagai maf'ulun bi. Mansubun bil kasrah. Li'annahu jam'u muannas salim. Kita baca i'rab yang lengkap ya. Yang lengkap ini. Sa'alat fi'lun ma'adin. Dibaca ayatnya. Sa'alatil mudiratu tolibati. Guru besar itu? Guru besar itu telah menyoal para siswi. Bagus. Sa'alat fi'lun ma'adin mabniun ala fathi wa ta'u li ta'nis. Sa'ala adalah fi'il madi dibaca tetap pada harokat fathah dan ta untuk menunjukkan perempuan pelakunya, guru besar perempuan ya kan? Naam. Al-mudiratu fi'lun marfu'un. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dommatun sohiratun fil akhiri. Nah, mudirah sebagai pelaku marfu, dan penanda rafa'nya adalah domma zahir. Yang zahir, bagus. Di akhirnya. Pada akhirnya. Di atas huruf ta marbutoh kan? Domma. Di atas ta marbutoh kan? Naam. At-talibati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul muannas salim. At-talibat sebagai objek. Dibaca mansub dan penandanya kasrah adalah dengan kasrah sebagai pengganti dari
sebagai pengganti daripada fathah Karena dia karena dia sebagai jamak muannas salim. jamak ramai perempuan, ya kan? Naam, ya. Tanpa diartikan ulang, sa'alat fi'lun madin. Sa'alat fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa ta'u li ta'nis. Al-mudiratu Al-mudiratu fa'ilun marfu'un wa alamatu rabtihi dhammatun zahiratun fi akhiri. at-talibati At-talibati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil kasratu niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul muannas salim. Alhamdulillah, boleh Muzaid ya. Na'am Ustaz. Barakallahu fiik Muzaid. Asik barakallah. Ummu Siti Radhiyah mungkin. Saya coba. Alamatu Alamatul nasbi fi jam'il muannas salim. penanda daripada nasab Penanda daripada nasab pada perkataan jamak. pada kataan jamak muannas salim. Maksudnya apa nasab? Nasab tu tetap harkat patah. Fathah. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim untuk perempuan ramai. Perempuan ramai. Perempuan ramai. Lelaki jamak muzakkar. Jamak muzakkar apa kata apa Ustaz? Jamak muzakkar salim. Salim juga muzakkar salim. Muzakkar salim. Contohnya sa'alatil mudiratu talibati. Talibati ya. Ya. Seorang ya? Seorang. Sa'alatil mudiru talibah. Libata. Talibata. Nah, guru besar itu telah soalan. Guru besar itu telah menyoal kepada lelaki Pelajar perempuan itu. Pelajar perempuan itu. Atau libata sebagai apa? Ustaz? Atau libata sebagai apa dia? Polibata sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bihi mansubun. Mansubun bil fathah. Li'annahu ismul mufrad. Seorang kan, tunggal kan? Satu orang. Mufrad. Satu orang pelajar perempuan. Sekarang ramai. Sa'alatil mudirut talibati. Guru besar perempuan itu bertanya. Guru perempuan itu bertanya kepada siswi. Siswi banyak, ramai kan? Ramai. At-talibati sebagai At-talibati maf'ulun bihi mansubun bil kasrati. li'annahu jam'il muannas salim. Jam'ul muannas salim. Jam'ul muannas salim. Kita baca i'rab lengkap. Oke. Sa'alatil mudirut talibati. Mudiratu. Sa'alatil mudiratu talibati. Guru besar itu menyoal. Guru besar itu menyoal siswi. Sa'alat fi'lun madhi mabniyun 'alal fathah
Watta'u Wat lil watta'u gitu. watta'u ya Ustaz. Watta'u Watta'u lil ta'nis. bagus. Sa'alat adalah fi'il Salat adalah fi'il madi yang tetap dibaca tetap di atas atas fathah fathah walita menunjukkan dan tak menunjukkan dan tak menunjukkan pada mu'annas. tak apa namanya Tom? Tak Taknis. ta'nits. Naam. Al-mudiratu Atas sikit Ustaz. Okey. Amudiratu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi rafa'ihi dhammatun. Is it? zahiratun Zahiratu fil akhirati. fi akhirih. Fi akhir fi akhir fi Rihi. akhirihi fi akhirihi. Mudira sebagai Mudira sebagai fa'il pelaku ya. pelaku Baca marfu. dibaca marfu dhamma Penanda rafa'nya dan tanda rafa'nya dhammah. dhamma depan pada yang zahir di pada akhirnya. Di atas huruf Huruf tak marbutah. marbutah. At-talibat Polibati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan betul. anil fathatu anil fathati sorry lil annahu jami'il jam'ul muannas salim. Bagus. At-talibat sebagai objek At-talibat objek mansub. Alamatnya nasbin kasroh. Alamatnya dengan kasroh. Sebagai ganti fathah. Kerana jamak muannas salim. Betul tak? Bagus. Ya, insyaallah. Diartikan Sa'alat fi'lun madhi mabniyun 'alal fathah wa watta'u lil ta'nif ta'nifi. betul. Al-mudiratu Al-mudiratu fa'ilun marfu'un wa alamatuhu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. At-talibati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathati anil fathati li annahu jam'ul muannas salim. Bagus. Ummu Siti Radhiyah. Ya, boleh pelan.
Boleh pelan-pelan ya. Ya, boleh pelan-pelan dia punya harokat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uktu Rina hadirah. Turina hadirah. Ummu Azam, mungkin Ummu Azam. Hadirah Muazzam. Hadirah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muazzam. Ahlan wa sahlan Muazzam. Ahlan bik Ustaz. Alamatu Alamatun nasbi fi jam'il muannas salim. penanda Nasab pada jam'al muannas salim, yaitu untuk perempuan yang ramai. Nasab, apa maksudnya nasab? Nasab adalah tanda fathah untuk maf'ulun bih. Nah, untuk mufrad, tapi untuk jam muannas salim baris kasrah ya. Baris kasrah ya. Kan? Kasrah. Kita baca contohnya Om. Ra'aitu. Ra'aitu sayyaratan. Saya melihat kereta itu. Nah, satu apa ramai apa jamak? Ini mufrad. Satu Ustaz. Satu ya. Ya. Sayyaratan sebagai Maf'ulun bih mansubun bil fathah. li'annahu ismul mufrad mansubun bil fathah. ramai. Ra'aitu sayyaratin. Saya melihat kereta-kereta itu. Nah, ramai banyak tuh. Ya kan? Sayyaratin sebagai maf'ulun bih mansubun bil kasrah li'annahu jam'ul muannas salim. Nah, ini irab lengkapnya. Sa'alatil mudiratu talibati. Guru besar itu telah menyoal pelajar-pelajar perempuan itu. Sa'alat fi'lun madi fi'lun madin gitu. Fi'lun madin mabni 'alal fathi wat ta'i lit ta'nits. Watta'u gitu. Watta'u lil ta'nis. Nah, sa'alat adalah fi'il madi yang tetap di atas fathah. Fathahnya di atas huruf apa? Lam. Lam, bagus, lam. Watta untuk menunjukkan jam'ul menunjukkan muannas saja perempuan. Muannas ramai ya. Bukan jamak, bukan? Jamak. Bukan jamak. Pelakunya kan satu orang. Pelakunya seorang ya Ustaz. Besar. Hanya muannas saja. Naam. Al-mudiratu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-mudiratu sebagai pelaku. Dibaca marfu dan tandanya dhammah yang zahir pada akhirnya. Di atas huruf ta. Tak marbutah. At-talibati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil kasrati bi kasratu niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul muannas salim. Nah, talibat sebagai objek dibaca mansub dan tandanya adalah kasrah. Pengganti daripada fathah karena dia berbentuk ramai perempuan.
Tanpa diartikan muazzam. Sa'alat. Sa'alat fi'lun madin mabni 'alal fathi wa ta'u lit-ta'nis. Al-mudiratu. Mudiratu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. At-talibati. At-talibati maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihil kasratu niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'ul muannas salim. Bagus. Muazzam. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Ummu Bilqis mungkin Ummu Bilqis. Ustaz, Kita baca Bilqis. Alamatu nasbi. alamatun nasbihi fi jam'il muannatsis salim. Alamatu nasbi. Bi ya gitu. Alamatun nasbi fi Fi jam. jam'il muannas salim. Nah, tanda nasabnya jamak. Tanda nasabnya jamak muannas salim. Contoh yang mufrad. Ummu Bilqis. Ra'aitu saya Qara'tu aja. Qara'tu. qara'tul majalata. Saya telah membaca Saya telah membaca majalah. majalah itu. Majalah itu Majalahnya ada berapa yang dibaca? satu, Ustaz. Satu. Berarti al-majalata Al-majalata maf'ulun bi. mansubun Mansubun bil fathati li'annahu ismul li annahu ismun muf mufradu. mufrad. Satu kan? Satu ya kan? Nah, Ustaz. Sekarang jamak. Qara'tu. Qara'tul majallati. Majallah panjang majallah. Majallati. Dan membaca beberapa Saya membaca beberapa majalah. majallati sebagai Majallati sebagai maf'ulun bih. mansubun Mansubun bil kasrati. bil kasrah li'annahu Li annahu jam'ul jam'ul muannas salim. salim. Ini lengkapnya nih. Sa'alatil mudiratu. Sa'alatil mudiratu talibati. Ibu kepala sekolah itu Ibu kepala sekolah itu bertanya kepada beberapa bertanya kepada beberapa murid. Nah, sa'alat Fi'lun madi mabniun alal fathah. alal fathi Alal fathi wa ta'u lit. ta'nis. Bagus. Sa'alat adalah fi'il madi dibaca mabni dengan dibaca mabni dengan fathah watta tanda dan tak tanda muannas. muannas. Pelakunya muannas ya kan? Nah, Ustaz, Siapa pelakunya? Ibu kepala sekolah. sekolah. Al-mudiratu. Al-mudiratu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratu fi akhirih. Al-mudirah sebagai fa'il, pelaku. sebagai pelaku, Dibaca marfu dibaca marfu dan tandanya tanda rofa'nya dan tanda rofaknya doma. dhamma yang zahir yang nyata. Doma yang nyata di akhir. Di akhir atau di atas huruf apa itu? Di atas huruf Tak marbuta. tak marbutoh.
At-talibati. At-talibati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil Kasratu. niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul mu'annas salim. At-talibati sebagai At-talibati sebagai maf'ulun bih dibaca mansub dibaca mansub dan dan tanda tanda nasabnya kasroh pengganti daripada fathah naam karena dia berbentuk karena dia berbentuk jamak jamak muannas salim. tanpa diartikan bil qis dan lancar. Sa'alat fi'lun madi mabniun ala fi'lun madin fi'lun madin mabniun alal fathati alal fathi ala fathi wa ta'u litaknis. bagus. Al-mudiratu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratu fi akhirih. at-talibati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil kasratu niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul mu'annas salim. bagus bil qis. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Ukhturina mungkin hadirah. Nyimak sepertinya. Ibu Nur mungkin hadir. Ukhturina ya. Nah, Ustaz. Ukhturina hadir. Kita baca alamatu nasbih. Alamatu nasbi fi jam'il muannatsis salim. Langsung saja ya. Artinya tahu kan? Nah, Ustaz. Tadi simak ya. Nah, Ustaz. Yang mufrad ra'aitu. Ra'aitu sayyaratan. Bagus. Sayyaratan sebagai Sayyaratan sebagai maf'ulun bih. Mansubun bil hati. Li'annahu mufrad. Jamaknya ra'aitu. Ra'aitu sayyaratin. Sayyaratin sebagai maf'ulun bih. Mansubun bil kasrah li'anna jama' muannatsis salim. Bagus. Lengkapnya di sini. Sa'alatil mudiratu. Sa'alatil mudiratu talibati. Guru kepala sekolah itu? Guru kepala sekolah itu bertanya kepada para murid perempuan. Sa'alat fi'lun madin mabniun ala fathi wa ta'u litta'nisi. Bagus, langsung. Turina, lancar. Al-mudiratu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Masya Allah. At-talibati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathi li'annahu jam'ul muannatsis salimi. Niyabatan anil fathati. Nah, Ustaz. Niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul muannatsis salimi. Apa maksudnya niyabatan? Pengganti dari fathah karena dia jamak muannas salim. Nah, ahsanti Turina. Barakallah. Ibu Nur mungkin? Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Nur. Ahlan wa marhaban. Alhamdulillah Ustaz. Dari Om langsung artinya mungkin udah tahu tadi ya? Insya Allah Ustaz sudah nyimak. Alamatun nasbi.
Alamatul nasbihi fi jam'il mu'annas salimi. Nasbi saja. Alamatun nasbi. Alamatul nasbi fi jam'il mu'annas salimi. Bagus. Yang mufrad kita membaca ya. Ra'aitu. Ra'aitu sayyaratan. Sayyaratan sebagai Sayyaratan sebagai maf'ulun bihi mangsubun bil fathah. li'annahu ismul Ismul mufrad. mufrad. Kalau mufrad dengan fathah dia, Nah, Ustaz. Sekarang jamaknya ra'aitu sayyarah. Ra'aitu sayyaratin. Sayyaratin sebagai Sayyaratin maf'ulun bihi mangsubun bil kasroh. li'annahu Jam'il mu'annas salim. jam'ul gitu. Li'annahu jam'ul mu'annas salim. Nah, ini lengkapnya. Ibu Nur. Sa'alatil Mudiratut tolibati. kepala sekolah perempuan itu Kepala sekolah perempuan itu telah bertanya kepada siswi-siswi. Sa'alat Fi'lun madhi. fi'lun madin. Sa'alat fi'lun madin mabniun alal fatahi wa ta'u lita'nisi. Sa'alat adalah fi'il. Sa'alat adalah sebagai pelaku Fi'il. sebagai fi'il madhi yang dibaca tetap fathah dan ta menunjukkan tanda perempuan. Perempuan pelakunya, perempuan kan? Nah, Ustaz. Al-mudiratu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Mudirah sebagai pelaku dan dibaca marfu tanda rofaknya domah pada akhir. Domah yang nyata, jelas. Domah yang jelas pada akhir. Di atas huruf apa itu? Di atas huruf ta marbutah. Nah, at-talibati maf'ulun bihi mangsubun wa alamatu nasbihil kasratu niyabatan anil fathati li'annahu anil fathati li'annahu jam'ul mu'annas salimi. Bagus. Talibat sebagai objek dibaca mansub dan tanda nasabnya kasroh sebagai pengganti dari fathah karena sebagai jamak muannas salim. Nah, tanpa diartikan Ibu Nur, sa'alat fi'lun madin. Sa'alat fi'lun madin mabniun alal fatahi wa ta'u lita'nisi. Bagus. Al-mudiratu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. At-talibati maf'ulun bihi mangsubun wa alamatu nasbihil kasratu niyabatan anil fathati niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul mu'annas salimi. Alhamdulillah, syukran Ibu Nur. Barakallah. Umum Muflihah masih izinkah? Maaf Ustaz, udah bisa baca. Ya. Fadhali kita baca alamatun nasbi. Alamatun nasbi fi jam'il muannas salim. Langsung Muflihah. Contohnya nomor 3 aja Qara'tu majallata. Al-majallata Al-majallata maf'ulun bih
mansubun ala fathati Mansubun bi gitu. mansubun bil fathi Bil fathah. Li'annahu ismun. li'annahu ismul mufrad. Jamaknya Qara'tul majallati majallati. maf'ulun bih mansubun bil kasrati Li'annahu. li'annahu jam'ul muannas salim. Tapi lengkapnya di sini Om. Sa'alatil Sa'alatil mudiratu tolibati. sa'alat langsung Sa'alat fi'lun madin mabniyun ala fathi wa ta'u lita'nisi. al-mudiratu Al-mudiratu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. at-talibat At-talibati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi kasratu niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul muannas salim. Alhamdulillah, syukran. Muflihan lancar. Sudah semua Om ya? Hari ini kita murojaah saja. Jamak muannas salim mansubnya dengan kasrah. Jumpa lagi besok insyaallah. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita hari ini. Assalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar Om ya. Ya Ustaz, insyaallah Ustaz. Barakallahu. Barakallah.